Seumur hidup setiap kali gue naik pesawat, gue selalu duduk di kelas ekonomi. Tapi hari ini, kita bisa jadi bagian 1% orang di dunia yang cobain first class. Biasanya yang duduk di first class tuh CEO atau orang super kaya atau artis. Tapi hari ini kita dapat kesempatan naik first class Singapore Airlines dari New York ke Jakarta. Dan ini pertama kali ya gue bakal ajak kalian kita bareng-bareng explore semuanya. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Gue baru aja check-in bagasi dan lewatin security. Tadi pas lagi check-in juga orangnya baik banget, servisnya oke banget. Walaupun overweight, sekitar 3 kilo per bagasi, tapi masih dibolehin. Dan gue baru tahu, selama ini kan gue selalu terbang ekonomi ya guys. Ternyata first class dan business class tuh dapat line sendiri lewat security dan lebih cepat. Walaupun masih ngantri juga. Tapi sayangnya di JFK ini nggak ada Singapore Airlines Lounge yang khusus dia sendiri. Jadi kita sharing lounge sama maskapai lain. Tapi kita check it out aja langsung ya guys, lounge-nya kayak gimana. Kita terbang hari ini dari Terminal 4 JFK. Dalamnya kayak gini nih guys. Selama di New York, JFK is not my favorite, to be honest guys. Karena perjalanan ke sini macet banget dan juga berasa tua gitu terminalnya. Karena tiket kita first class hari ini, kita makanya bisa bawa 2 cabin on top of my personal belonging, backpack di belakang ini. Dan kita udah nyampe di Capital One Lounge guys. Let's go. Kita cobain dalamnya ada apa. Hello, how are you? Yes, I have a first class seat. Thank you so much. Yep. I just need these ones. Okay. If you don't mind, Yes. you can quickly find something that you're interested in. I'll cut up 1 cheese for you. Okay. Because typically we have something here, but we just ran out of something like. All good, all good. Which one would you recommend? I'll just follow What kind whatever. of cheeses do you like? I like all kind of cheese, but not something like not too strong though. You don't like anything too strong? Yeah. Okay, I got you. Kita langsung buka pakai keju. Gila guys, dari tadi dikasih servis sultan, sumpah. Gue sampai kaget. Langsung cobain aja guys, kita udah dapet cheese Meredith Dairy. This is absolutely fire. Yeah. Okay. Great. See, I'm glad you Yeah, liked it. thank you. Yes, no problem. Wow, crackernya enak banget. Kayak gorengan tempe gitu, tapi dicampur sama cheese. Yes, campur sama cheese. Jadi enak banget. Ini kayak gorengan tempe, sumpah guys, enak banget. I can get used to this guys. Gila, dikasih pengalaman Sultan langsung. Gue masuk-masuk, langsung orangnya ngasih tour satu tempat ini. Langsung dibawa ke bar ini, dikasih makanan walaupun udah dibersihin. Bener-bener Sultan abis sih guys. GG. Jadi hari ini gue bakal terbang dari New York ke Frankfurt dulu. Kita transit 2 kali di Singapura, habis itu baru ke Jakarta. Tapi kita masih ada sekitar 2 jam, 3 jam. Jadi gue bakal explore semuanya, nyobain semua makanannya. Dan ya kita kenyangin dulu soalnya gue lapar banget sekarang. Kalau bisa kita nyobain lounge lain guys, karena ada 4 lounge, tapi yang ini katanya paling bagus dan paling baru. Jadi kita kenyangin dulu. Have to see what Yeah. that's about. Wait, what's your name? Shay. Shay. Eddie. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Amazing cheese by the way. Thank you. Bye bye. Good one. You too. Ini nggak tahu gue gara-gara first class atau semua orang jadi super baik guys di sini. Yuk guys, kita explore dulu makanannya ada apa aja. Kita hari ini haji mumpung ya guys. Semuanya gue bakal cobain mumpung di sini. Gue dapat croissant, roti-rotian, ginger. Terus ini ada kayak makanan-makanan kecil gitu. Kita langsung cobain aja. Ini langsung 1 hap aja ya guys. Telur pakein nggak tahu apa atasnya langsung. Fresh. Terus ada makanan hangat juga. Pas banget gue belum makan. Gue udah siapin perut gue kosong buat makan di lounge-nya dan juga makan di pesawatnya. Ini semacam salad, ada jagung-jagungannya juga. Wangi banget sih. Cheers guys. Wow, this is really good. Ini kayak jajanan jagung gitu, pakai cheese gitu, cheesy banget, renyah pakai jagung. Cheers, 1 bite roti. Rotinya garing dan balsamic vinegarnya di atasnya tuh bikin jadi fresh banget. Dalamnya pakai ham, tapi ada raspberry-nya juga. Terakhir, croissant. Cheers.
round pertama kelar, yuk kita round kedua guys. Kita ke ruangan yang belakang sana, katanya banyak makanan lagi. Let's go. Pas banget kita datangnya setelah 2 hari dia buka. Dan ini berasa baru banget, berasa bagus, bersih. View-nya juga langsung ke pesawatnya tuh. Iyalah di bandara. Cuman bagus banget sih guys ini. Berasa modern banget. I don't drink alcohol, tapi kita bakal nyobain mocktailnya aja yuk. Let's go. Kita cobain mocktailnya guys. Kita cobain yang ini guys. Di sini koktail, tinggal pesan aja. Semuanya complimentary bakal dibikinin sama mereka. Dan ini menunya banyak banget guys. Dan ada pilihan non-alkoholik juga yang gue pesen. Tapi ini wow. Ini kalau di New York, satu kayak gini udah $20 lebih pasti guys. Dan di sini free. Oh, amazing. Thank you so much. Wow, guys. Minuman teraneh yang pernah gue pesan. Bentuknya kayak usus gitu. Kayak cacing. Cuman langsung coba kita ya. Refreshing banget. Ini kalau di Cinema XXV kayak Java Tea kalau nggak salah rasanya nih. Refreshing. Di New York belum lengkap kalau kita nggak nyobain bagel ya. Langsung aja di coffee shopnya Capital One Lounge. Kita pesen bagel guys. Hello, can I get cream cheese bagel? Actually, do you have smoked salmon? Yes. Add that as well. Thank you. Can I also get one espresso? Yeah. Edward. Alright, thank you. Guys, what is this life, man? Beruntung banget bisa ngerasain pelayanan gila first class ini. Bener-bener berasa kayak sultan sih gue dari tadi. Dari awal sampai akhir semua orang baik banget. Servisnya juga top notch, gokil. Gue beneran gak sabar to what comes next, guys. That's me. Yeah, thank you. Cheers, guys. Espresso dulu kita. Cheers. Wow. Apapun yang gratis, enak. Thank you, man. Appreciate it. Kita lanjut lagi espresso dan nggak lengkap. Kalau di New York kita nggak nyobain bagelnya. Gue cobain yang simple aja, cream cheese sama smoked salmon. That's it. Kalian kalau ke New York wajib coba bagel di sini sih, guys. Wow, look at that. Cheers. Not bad, dagingnya generous, dikasih banyak, tapi sayangnya bagelnya agak sedikit keras dan tadi gue udah minta toasted tapi nggak dipanasin, jadi dinginin. Oke, tapi gue harus ngomongin service-nya dan orang-orang pelayanannya ramahnya minta ampun. Semuanya senyum, semuanya aktif banget nanyain kurangannya apa dan lain-lain. Tapi emang tinggal 3 tahun di New York, dibaikin dikit gue langsung meleleh sih. Soalnya orang-orang New York kan jutek dan galak-galak ya guys. Jadi sekalinya kena pelayanan kayak gini gue langsung kayak wow, this is really good. Cheers guys, minuman kedua gue, non-alkohol juga. Gue nggak mau minum alkohol dulu, tunggu nanti di pesawat, biar kita nggak terlalu mabok. Cuman gue baru nyadar, dari tadi tuh ada QR code, dan setiap meja bisa pesan langsung ke kitchennya, nanti dianterin. Udah kayak restoran aja, cuman kita bakal nyobain lounge yang satu lagi, namanya Virgin Atlantic Lounge. Dan itu cuma bisa diakses oleh first class doang. Kalau misalnya lounge ini business class juga bisa. Jadi gue penasaran banget apa yang cuma bisa diakses sama first class Singapore Airlines. Let's go guys. Bagi yang penasaran, ini dia boarding pass dari first class. Warnanya warna merah. Dan tadi di depan cuma kasih tunjuk ini aja, langsung dibolehin masuk. Beneran Sultan Pass sih guys ini. Dan kita bakal nyobain 3 penerbangan first class di 3 negara yang berbeda. Dan kita bakal nyobain lounge-nya semua. Dan beneran gue gak sabar banget ngajak kalian untuk ngeliat semuanya. Karena ini juga pertama kalinya buat gue. Selama ini gue selalu naik ekonomi. So ya guys, dari tadi gue sebenarnya mau menjerit-jerit kesenangan, tapi kalem. Kita we're first class. Ternyata lumayan jauh jalannya. Mulai dari lokasinya Capital One Lounge kayaknya lebih efektif karena dekat banget sama security. Ini kita harus nyari rada jauh dan rada terpelosok sih, harus di atas. Hello. Yes, ketemu guys, Virgin Atlantic Clubhouse. Let's go, let's check it out. Dalamnya kayak gimana? Hello, how are you? This nice. I have a first class
ticket? Heading to Frankfurt? Yes. Alright, you're all set and Alright, thank you. Of course. Oke guys, let's explore. Kayaknya sih lebih modern dan lebih bagus yang Capital One. Ini kelihatan lebih tua dan sepi banget di dalam sini. Tapi kita cobain aja makanannya kayak gimana guys. Kayak ini jauh lebih kecil sih guys. Dan for some reason lebih gelap di sini sih rasanya. Itu dia maskapai Virgin Atlantic. Kayaknya gue bakal balik ke Capital One aja deh. Ini kayaknya kurang struck rasanya di sini. Kita cobain satu menu aja deh. Satu menu aja. Let's go. Di sini sama kita harus scan QR code nanti dianterin ke makanan. Di sini menunya dikit banget. Beda jauh sama yang tadi. Pilihannya terbatas, cuma ada chips. Pilihan makanan sebenarnya nggak gitu banyak sih guys. Di sini cuma segini doang. Drinksnya juga lumayan basic dan semuanya harus pesan, nggak bisa ngambil sendiri di sini. Pesawatnya baru datang tuh guys. Kita hari ini naik Boeing 777-300 extended range punyanya Singapore Airlines. Thank you. Ternyata takonya cuma satu guys. Cuman size-nya oke sih buat snacking sama jeruk nipis yang udah dibakar gini gosok. Kita makan ini, habis itu lanjut ke lounge yang lain. Katanya di sini dapat akses ke Air India Lounge. Gue penasaran sih dalamnya gimana. Tapi kita makan dulu duck tacos. Selamat makan guys. Wangi. Ducknya wangi banget. Wow. Nggak afdol kalau nggak pakai sambal. Cheers. Sambalnya tuh kayak tabasco gitu, jadi fresh. Oke, kita lanjut ke lounge ketiga, Air India Lounge. Let's go guys. Ternyata seberangnya langsung Air India Lounge guys, jadi convenient banget. Kita hari ini coba-cobain lounge aja lah. Hello, how are you? Hi, Singapore? Yeah. This first class? Okay, so first class they go to Virgin Atlantic. Oh, you don't serve? We only take business, but first class is only Virgin. Oh, oke. Oke, jadi lucu juga. Air India nggak boleh first class, cuman bisa business class doang. Katanya first class disuruh ke Virgin, which is yang tadi kita udah makan di sana. Kayaknya kita lanjut nunggu di Capital One aja guys, yang tadi kita datang pertama kali. Sebenarnya kita juga dapat akses ke Hello Sky, cuman orang resepsionisnya bilang nggak rekomen, katanya sekalian aja nunggu di Capital One Lounge, karena itu kurang gitu bagus dan tadi antriannya juga cukup panjang guys. Sekarang challenge terbesar untuk nggak makan sampai kekenyangan, soalnya di pesawat kita juga bisa pesen makan unlimited. Dan yang paling asiknya, gue udah book The Cook dari bulan lalu. Jadi kita bisa pesen makanan spesial dari chef yang nggak bisa kita pesen in flight, jadi harus dari jauh-jauh hari. Dan gue penasaran banget sih makanan chef di dalam pesawat. I'm not gonna lie, I went to the Virgin Atlantic. That's not it, man. Come on. Hey, I gotta try it out first, man. I gotta re-enter, man. Don't tell them. I would have told you like no. I was just curious. Oh, very Sorry. fine. You're good. Okay, sounds good. Thank you, man. Have a good one, all right? Thank you. Kita basically udah nyobain semua makanan di Capital One ini. Cuman satu hal yang belum, kita belum scan QR code-nya dan lihat menu dari kitchen-nya langsung ada apa. Ingat, nggak boleh kenyang-kenyang guys. Masih banyak makanan yang kita harus cobain lagi. Oke, jadi nggak banyak juga ternyata. Cuman, kita cobain risottonya aja deh guys. Porsinya agak tiny sih guys. Cuman nggak apa-apa. Gue memang pengen nyobain aja, nggak pengen kenyang di sini. Bon appetit. Dagingnya empuk, dan ini makanan yang kalian bisa expect keluar dari restoran bintang 5 atau hotel bintang 5. Well seasoned, well presented, semuanya on point. Hello. Yeah. Say hi to the viewers. Asik ya, masih di New York. Asik, kita boarding 20 menit lagi dan gue baru aja order matcha. Ternyata ada matcha di sini guys. Cuman sedikit watery dan kurang gitu enak. Cuman namanya gratis, oke lah. Sekarang kita langsung aja guys, gate-nya kita boarding dan langsung nyobain first class Singapore Airlines. Bener-bener gak pernah kebayang sih guys bisa actually naik first class. Dan bisa bawa kalian, kita bareng-bareng nyobain. Semuanya bakal gue cobain deh buat kalian guys. Dari makanannya, fasilitas, kursinya. Dan ya guys, gue bener-bener excited banget. I'm so blessed. Yang ini business class, harusnya kita bisa langsung
First class. Ada nggak ya first class? Atau kita harus sama business class, guys? Ternyata first class beda sama bisnis. Kita ada line sendiri di sini. Wow. Kita tunggu orang-orang yang wheelchair masuk. Habis itu giliran kita. Orang pertama, first class. Let's go. This is special moment banget. Itu business class. Itu yang biasa gue naik selalu ekonomi atau enggak grup 4, grup 5. Tapi hari ini special banget kita nyobain. Langsung guys, di depannya. About our service? What's your name? Hussein. Hussein. Yes. My man, thank you man. Appreciate you. Good for you. Okay. Scan it when you're on board and talk about your whole experience. Okay, thank you. I will. Di sini yang gue bilang dari tadi pelayanannya sih bener-bener gokil habis sih guys. Semua orang ngelihat boarding pass gue langsung beda. Beda banget pelayanannya. Thank you so much. Ternyata nggak usah pakai boarding pass lagi, scan muka, udah langsung masuk guys. Let's go. Orang pertama guys yang masuk. Hello. How are you? Good. Muka udah capek senyum guys, sumpah. Gue excited banget sih. Let's go. Gigi udah sampai kering guys kita. Hello. Good. How are you? First class. This way? Okay. Thank you, guys. Biasanya gue ngantri guys di sini. Ini kosong amat. GG. Wow. Hello. How you guys doing? Good, good. Hello, hello. Thank you. Oh, thank you. Is that what? 1A. 1A? Yes. Okay. All right. Oh, appreciate you. Thank you. Wow, amazing. First time in first class, so really excited to be here. Sure. We can run you through some of the features that we That'd be lovely, yeah. I'll give you some time to set it out. Do you need Yeah, I think no. We can just like put it in the. So we have a compartment on this side. Okay. So maybe I'll just take one of the bag Yes. and the other bag I can just stow it under. Okay. This is bigger. Okay. Otherwise you can stow it. So there's only 2 passengers we have today. Okay. So these 2 seats basically is for Okay. you can take one for your meal and probably the other one for your rest. That's awesome. Thank you so much, man. Anything you prefer to be? No, no. Okay. If that's the case, I'll just Yeah. Perfect. Okay, guys, look at this. Oh my god. Tenang, 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 tenang. Guys, look at the size of this, guys. Ini bisa 2 orang di sini duduk. Gila. Ini gue bakal. Oh my gosh. Oke, kita bakal minum dulu. Nanti gue bakal kasih tour semuanya. Sekarang lagi boarding, orang-orang lagi pada masuk. Biasanya gue lewatin business class sama first class. Orangnya ngeliatin kayak. Sekarang gue yang ngeliatin. Hari ini katanya cuma 2 orang. Jadi basically kursi sebelah ini gue boleh pakai juga kalau misalnya gue mau makan di situ, tidur di sini. Ini spaciousnya minta ampun. I wish Sherin bisa di sini bareng gue karena kita bakal muat comfortably berdua. Lihat guys. Look, size-nya gede banget. Oke. Alright, cheers. Thank you. Cheers. Guys, apple juice, first drink. Definitely not the last. Gue bakal pesan semuanya. Again, aji mumpung guys, aji mumpung. Kita harus nyobain semuanya. Gue bakal review semua makanan, minumannya. Katanya alkoholnya juga 1 botol ada yang $300-400 tuh kita bakal nyobain. Tapi jangan sampai mabuk ya, jangan sampai mabuk. Wow. Okay, So I'm sounds going good. to take the rest of the choices later because I believe they actually ordered the main lobster for the main course. So for the soup and the starter, I can't take your choice. Okay, So you can take a look first. sounds good. All right, thank you. Would you like to have the blanket now or The what? blanket? The blanket? That, yeah. Okay, Let's do it. Kita pesen makanannya. Jadi di sini gue udah book the cook yang tadi gue bilang bisa pesen jauh-jauh hari dan nggak ada di sini. Cuman ini kita bisa pesen lagi guys. Let's do it. Amazing. Thank you. That's comfy. Thank you. Okay, perfect. Pelayanannya gue speechless banget sih guys. Gue nggak pernah dilayani kayak gini. Biasa kita sempit-sempitan, berebutan senderan tangan di belakang. Sekarang gue nggak tahu what to do with all this space. Ini definitely gede banget sih. Gedenya gede banget guys. There's actually lip balm, Wow. lotion, Okay, room spray, and soap. nice.
So for the pajamas, could I get you the M size? Yes, MB perfect. I'll just leave everything inside. That's perfect. Okay. Thank you. Thank you. Gila, gue belum kelar proses semuanya, tiba-tiba udah dikasih lagi. Ini lalik, merek Prancis. Katanya di dalamnya kayak ada, apa ya, coba kita langsung lihat aja ya guys. Ini kalian tahu artinya baru, masih di seal kayak gini. Jadi kita harus, patahin tuh, ada suaranya. Dalamnya ada, wow. Buat skincare, nanti buat touch up supaya muka nggak jelek-jelek banget ya guys, lumayan banget. Terus kita dapat pajama juga, nanti gue bakalan pakai kalau misalnya kita udah take off. Sekarang gue trying to process dulu of what's happening dan calm down a little bit because gue hype banget guys dari tadi. Kayaknya buat starter kita bakal nyobain marinated Dungeness crab with caviar. Pertama kali ya gue nyobain caviar langsung di first class. Semoga boleh nyobain semuanya ya guys. Kayaknya harusnya boleh nyobain semuanya sih, boleh unlimited. Let's try with that first. Gue udah lama banget nggak minum alkohol, tapi kita bakal nyobain champagne-nya. Katanya yang ini terkenal. Pilihannya ada banyak guys. Ada wine juga. Kita bakal nyobain satu-satu semuanya. Nggak semuanya deng, yang enak aja. Cuman dinnernya yang udah gue pesen, jadi ini katanya sebenarnya nggak boleh karena kuantitinya terbatas. Cuman nanti dia bilang bisa kalau misalnya gue mau pesen lagi. Jadi untuk starternya kita makan caviar. Gila guys, benar-benar servisnya. Gue baru kelar minum langsung ditanyain mau refill apa lagi. Yes, I think she's already taking it ya. Gue literally nge-vlogging, baru nyalain kamera tiba-tiba udah ditanyain lagi. Bener-bener servisnya gila sih. Cheers guys. Di sini kita nggak bisa haus, nggak bisa lapar, langsung dikasih terus makanan. Wow, fresh. Gue baru perhatiin ternyata entrance buat first class yang tadi gue lewatin ada satu di sana. Dan kayaknya ini buat ekonomi di belakang. Makanya dari tadi nggak banyak orang lalu lalang. Kayaknya cuma business class doang. Beberapa orang lalu lalang, cuman selebihnya sepi banget sih guys. Dari tadi tenang, aman, nggak ada yang rusuh-rusuh bawa-bawa koper. Dan itu kita bisa langsung lihat pilotnya di depan kita. Dan kita ini seatnya paling depan guys, 1A. Di belakang itu baru business class dan di belakangnya lagi baru ekonomi guys. Saatnya kita ganti sepatu biar lebih nyaman. Dikasih sendal hotel guys di sini guys. Merek Lalik juga. Pokoknya semua di sini merek Lalik. Let's go, kita ganti sepatu dulu. Ini bawahnya benar-benar spacious banget sih. Literally koper 2 biji juga bisa masuk. Ini tas gue gede, gaban koper juga gede banget, bisa masuk comfortably. Sepatu bisa masuk di sini, nyaman banget. Dan kaki gue bisa masuk lagi di sini guys. Wow. Mungkin gue duduknya paling depan, cuman berasa banget getaran di bawah sini. Oke, udah reda. Cuman tadi pas take off, vibrate banget. And ya, goodbye New York. Time to enjoy the seat. Nanti gue bakal kasih lihat kalian tour semuanya, fasilitas yang gue dapet, fitur-fitur dari kursinya juga. Tapi for now, sit back and relax. Guys, gue mau kasih lihat kalian biar kalian ada bayangan betapa lebarnya kursi ini. Gue bisa selonjoran ke kanan pojok sini dan kaki gue nggak nyampe ke sana, masih banyak space-nya. Dan gue bisa ke kiri juga kalau misalnya pinggang yang kanan encok. Dan gue bisa ke tengah juga. Dan sebenarnya bisa juga begini. Kalau nyaman, ini nyaman juga sih guys kayak begini. Nggak tahu kenapa posisi yang kayak gini yang paling nyaman guys. Ini gue lagi view jendelanya, chill banget sih.
Guys, it is time. Kita ganti baju, ganti piyama yang udah disiapin di dalam lemari ini. Kita dapat pajamas, and then apa ini? Oh, ternyata dapat kaos kaki juga. And then ini buat penutup mata. Yuk, ganti baju dulu guys. Let's go. Sebelum ganti baju, kita explore dulu ada apa aja di toilet ini. Pertama ini bunga. Oke, gue pikir asli, ini palsu. Cuman tetap aja, oh shoot, tetap aja bagus. Copot lagi guys. Oops, my bad. Oke, di sini ada pegangan. Kalau ada turbulence bisa megang di sini. Kacanya full body mirror, bisa sampai bawah juga. Di sini juga ada kaca. Dan space buat berdirinya jauh lebih gede guys. Terus di sini tadi gue udah pencet-pencet, ternyata ini buat duduk. Ya kan? Bisa duduk di sini. Kalau misalnya bosen di seatnya, kita bisa nge-chill di sini juga guys. Look at that, comfy banget. Ini lebih comfy daripada ekonomi sih jujur aja. Terus di sini standar buat bayi. Dan kacanya juga lightingnya menurut gue lebih bagus sih, kayak kaca makeup gitu. Ada kaca zoom juga. Dan di sini semuanya pakai lalik, wangi banget. Tadi gue udah cobain. Dapat body lotion, facial mist, and oh ada parfum, the toilet. And then kita dapat handuk ternyata di sini, handuk-handuk kecil gini. Terus tisu dan ya that's it. Sekarang gue ganti pajama dulu guys. Oh apa ini? Wow, ternyata ada more stuff di sini. Ini apa nih? Disposal buat mungkin pembalut. Terus kita dapat kayaknya sih sikat gigi ya. Nanti gue bakal coba. Dapat shaveran juga. Ada napkin dan ada buat rambut, hairbrush. Toiletnya bener-bener wangi banget. Mungkin kayaknya gue orang pertama deh yang masuk sini. Dan yang ya gue udah tandain di toilet gue. Berarti ya guys, ini benar-benar bagus banget sih. Dari tadi pelayanannya, semuanya wow, top notch, 10 out of 10. Tadi dia nanya size buat pajama gue minta M. Dan ini masih di sealed, kita buka bareng-bareng. Lalik tuh kalau nggak salah merek Kristal guys. Tadi gue search, merek Prancis. Lembut banget dong guys. Wow, langsung kita cobain. Wangi banget. Oh my gosh. Oh my god, enak banget. Nyaman guys. Size-nya juga pas banget, size M. Udah dapet celana juga. Guys, ini dia pajamanya. Full sampai bawah, nyaman banget, smooth dan ya cozy banget guys. Yuk kita balik lagi ke tempat seat kita. Let's go. Guys, jadi ternyata ini bisa dibuat masukin barang dan situ. Oke, jadi berhubung kita nggak ada orang, gue boleh makan di sini. Ini another seat di 1C dan ranjang gue di 1A. Jadi ya kayak apartemen sih guys. Gue bisa ke meja makan gue, terus gue bisa ke kamar gue buat tidur. Beruntung banget sih nggak ada orang hari ini. Wow, this is super nice man. I'm on my pajamas, lagi nungguin makan. Life is good. Life is good. Let's go. Amazing. Thank you, guys. Cheers. Minuman pertama kita, Champagne Brut. Let's go. Bubbly banget, smooth, dan di pairing sama kacang-kacangan. Tadi gue minta mix, jadi ada walnut dan almond dan lain-lain. Wow. Cheers guys. Anget dong. Kacangnya anget, piringnya anget. Kombinasinya pas banget. Gue gak nyangka minum champagne sama makan kacang ternyata cocok banget. Gue gak expect di pesawat sedingin ini, tapi dikasih kaos kaki. Udah lama gak mabok, might as well mabok di first class. Let's go. Let's do it. Yeah. How was cruise? How was the cruise champagne? The what? The cruise champagne? Was it Really good. Yeah, right? really good. It's a very Really popular bubbly. one. Yeah. Guys,
2 orang passenger dari flight ini, dan dua orangnya namanya Edward. Gue baru dikasih tahu pramugarinya. Oh my gosh, what are the odds? Okay, let's do it. Would you like to have? Sparkling water would be good. Do you opt to give lemon? Lemon is good. And ice? No ice. No ice. Ya, guys, kalian denger, ini piring asli. Pertama kali makan pakai piring asli di udara. Ini asli juga. Ada salt and pepper. Gue nggak tahu nih apa, kayak butter deh. Dan utensils-nya lengkap banget cuy. Satu hal yang dari tadi gue rada kesusahan, actually mereka ngomong Singlish, dan kuping gue udah lama banget gak denger Singlish accent, jadi kayak kadang gue hahaha susah denger. Cuman overall pelayanannya baik banget. Ling Ling Wang top notch, on point banget pelayanannya. This is the caviar. So the caviar Wow, is still amazing. Thank you. Kayaknya gue bakal mabok sih di pesawat ini. Tiba-tiba ditawarin vodka, katanya pair well with caviar sama. Guys, look at this. Ini kayak di restoran bintang 5 gitu. Pertama kali nyobain caviar. Let's go. Jadi dikasih beberapa tipe makanan untuk dicampur caviarnya. Dan seharusnya semuanya pair really well sama kayak roti pancake kecil ini. Let's do it. The vodka. That's amazing. Thank you. Yuk langsung aja guys, tanpa basa-basi kita hajar caviarnya. Katanya dicampur-campur aja semua. So, this is the caviar. Beneran gila sih guys. Servisnya bener-bener dari tadi non-stop. Nggak boleh ada yang kurang dikit langsung di refill. Look at this bubble di champagne nih. Kayak akuarium ikan tuh bubble-nya. Gue nggak tahu ini seharusnya mahal sih. Bagus ya kalau misalnya banyak bubble-nya. Fresh banget. Oke, let's go nyobain caviarnya. Pertama-tama gue mau nyobain langsung aja caviarnya, soalnya gue belum pernah gadoin dan penasaran rasanya kayak gimana. Ini juga sendoknya kayak sendok unik gitu sih guys. Kayak bukan plastik, bahannya kayak apa ya? Beda gitu lah pokoknya. Cheers. Interesting. Unik banget. Rasanya tuh kayak kalian makan air laut, tapi ada slimy-nya dikit dari tekstur telur ikannya ini. Tapi rasa sesungguhnya tuh kayak rasa air laut sih. Persis kayak air laut. Makanya kayak harus campur ini baru lebih enak. Let's go. Kita masak. Roti pancake kecil, kita taruh krim sedikit, pakein chive, pakein garlic ya kayaknya, pakein telur dikit, dan kita pakai caviarnya, overload the caviar. Peras sedikit aja lemon. Kita cheers guys. Selamat makan semuanya. Wow. Caviar sendiri itu rasanya asin. Cuman asinnya beda daripada kalau kalian makan garam. Dia ada komponen air lautnya, cuman beda dari air laut biasanya. Jadi kayak gue susah jelasin sih guys. Kalian harus nyobain sendiri. Dan dicampur ini semua, rasanya tuh bener-bener kayak gado-gado, kayak petasan di mulut. Semuanya meledak-ledak, enak banget. Dan katanya dicampur vodka dikit enak. Cobain ya, cheers. Aduh, udah lama banget gak minum. Kayak kita bisa skip vodka dulu. Caviarnya sendiri udah enak banget. Ini champagne udah hampir 10 menit dan masih ada bubblesnya. Gue rasa di bawahnya tuh ada kayak alat oksigen buat ikan deh. Masih bubbling banget guys. Enak banget. Caviar overload Singapore Airlines. You have outdone yourself. Enak banget semuanya. 10 out of 10 guys. Gue berasa garam gila. Makan hampir nangis. Enak banget. Suapan caviar terakhir, let's go. Habis, ludes, beneran enak. Cheers. Gue bakal skip karbonya karena nggak mau kekenyangan. Dan gue juga harus skip alkoholnya karena gue nggak mau terlalu mabok. Jadi kita minum sparkling waternya. Second course, kita ada crab salad. Again, dapat caviar lagi. Presentasinya bener-bener top notch, on point banget sih guys. Kita cobain rasanya nih sekarang. Guys, kalian lihat kepitingnya segede gini nih, crabnya. Gila, ini bener-bener segede telunjuk gue. Daging kepiting semua dicampur sama caviar. Cheers guys.
mind blown banget bisa nyobain seafood se-fresh ini di atas langit. Hebat banget sih mereka, nggak ada ambis-ambisnya sama sekali. Tiba-tiba kayak gempa, bakal banyak turbulence 10-15 menit ke depan. Gue cuma takut ini tumbak kemana-mana, cuman harusnya aman sih. Guys, main bossnya akhirnya datang. Ini yang gue booking mungkin udah dari bulan lalu, book the cook nama fiturnya. Jadi ini makanan dari chef, dan guys ini wanginya kayak di restoran seafood. Lobster bakar yang size-nya segede apa, segede tangan gue, dan dapat kayak kentang dan lain-lain. Ini piring juga hangat banget, masih panas banget. Kita langsung aja cobain ya. Cheers ya guys, makan dulu. Rasanya kayak lagi mimpi guys, beneran dah. Lobsternya fresh banget, wangi, dan dagingnya agak sedikit keras sedikit. Cuman at the same time gak chewy, itu yang paling penting, gak chewy. Jadi dia garing dan meaty banget, tebal dagingnya, bumbunya tuh mendok banget. Cheers guys. Rasanya fancy banget, beneran kayak makan di hotel bintang 5 sih. Jujur udah mulai kenyang sih guys, makanannya dari tadi banyak banget. Kita harus habisin dulu yang ini, habis itu kita tidur guys. Cheers. Gak pernah gue nyangka selama ini gue duduk di belakang ekonomi makan dari tin foil. Ternyata orang-orang yang di depan di first class, business class makannya begini dong. Piringnya sampai ditumpuk begini, double begini. Gue udah kayak makan di beneran deh hotel bintang 5 ini. Kayaknya enak sebelum kita tidur. Nyobain koktelnya namanya Singapore Sling. Kayaknya sih best sellingnya ya guys, ditulis nomor 1 dan kelihatannya sih enak gue bacanya. Interesting. Kita mabokin tipis-tipis, habis itu kita tidur yang nyenyak guys. Last bite lobsternya guys. Gokil. Makanan main course ludes, ditawarin main course lagi. Gue lagi bingung antara lamb chop atau enggak pork belly nih, antara dua ini. Gue penasaran rasanya aja sih. Sebenarnya gue udah lumayan kenyang, cuman penasaran aja guys. Mumpung lagi ada main course-nya, ada ekstranya. Katanya kalau misalnya banyak orang biasa nggak ada ekstranya, tapi kali ini ada ekstra, jadi bisa nyobain lagi. Sambil gue nyobain Singapore Sling, ini koktel paling terkenal di SQ. Rasanya enak banget. Gue mau cerita, tadi gue ke belakang, tapi sayangnya gue nggak boleh videoin, nggak boleh foto. Gue selalu penasaran mereka gimana caranya serve hotel quality food, masih hangat, masih panas. Dan di belakang tuh ternyata cuma sepetak kecil doang. Dan ternyata makanannya udah ready semua, udah ada chef yang masakin, jadi mereka tinggal reheat doang. Tapi selalu amazed aja sih gimana caranya bisa set makanan bintang 5 kayak begini di pesawat. Gokil, keren. Jujur gue udah kenyang, cuman dikasih ekstra makan pork belly sama nasi. Wanginya sih semerbak banget guys. Pakai pork belly, sayurnya dikit deh. Cobain guys, cheers. Rasanya nggak seenak lobster yang tadi, rada standar yang ini. Cuman tetap aja the fact kayak gue bisa makan makanan khas kayak Singapura kayak gini, kayak berasa makan di food court Singapura sih guys, jujur aja. Cheers, thank you. Dessert. Mengakhiri malam ini dengan dessert, hazelnut chocolate. Presentationnya epic banget, sampai ada lihat nih guys. Oke. Ini kayak benar-benar di Michelin star restaurant banget desainnya. Cheers. Enak banget. Chocolatey banget dan dicampur sama hazelnut, cocok banget. Gila guys, naik first class kenyang banget sih. Gue food coma, abis ini tidur, nyenyak banget sih guys pasti. Kita belum even nyobain nonton TV-nya, dan gue even belum pasang headphones-nya. Kayaknya bakal nonton di ranjang aja lebih asik kan. Cheers. Oh, that's smooth. Ya? Yeah. Yeah. Wine dari 2005. It's 2005. Right. Do you want to take a picture of that? Yeah.
Oke, perfect. Cheers, thank you. Cheers guys, red wine. Perut gue udah gak sanggup lagi sih untuk makanan. Kita minumin wine. Dan ini gue udah sedikit oleng sih dari tadi. Cuman gak apa-apa, habis tidur lampu udah mulai diredupin semua. Dan udah jam 12 malam di New York. Jadi emang saatnya tidur. Wah, megah banget guys. This is really good. Per botolnya harganya $250. Dan kita bisa refill unlimited. Gue sebenarnya nggak gitu ngerti wine sih. Gue bukan wine sommelier. Cuman ini lumayan smooth sih rasanya. Cuman kalau mereka tuangin wine $5, gue juga nggak berasa sih kayaknya. Cuman ini enak sih. Guys, waktunya tidur. Mata gue udah beler banget. Ngantuk banget. Mungkin kita tidur sejam 2 jam. Karena perjalanan tinggal 3 jam 40 menit lagi. Benar-benar nggak berasa banget sih guys kalau di first class. Sebelumnya kita gosok gigi dulu. Gue gak sabar selonjoran di ranjangnya sambil nonton TV. Tidur bentar, merem-merem. Habis itu makan lagi. Sebelum tidur kita nonton TV dulu. Gue dari tadi belum nyobain headphones-nya. Penasaran banget. Kita dapat headphones Bang & Olufsen dari Singapore Airlines. Dan TV-nya tuh gede banget guys. Fancy banget sih guys headphone-nya. Dapat cover juga buat kuping. Kalau misalnya takut jorok. Tapi ini kayaknya udah bersih sih. Oh my god, kedap banget. Ini kayak noise cancellation dan kita bisa colok di kiri atau di kanan, terserah kita. Beneran noise cancellation dong. Gue beneran gak kedengeran apa-apa sekarang. Ya kita nonton TV dulu guys. Semuanya tuh udah dipikirin sama mereka. Ada lampu kiri kanan. Terus ada tempat buat HP taruh di sini. Di situ minuman bekas tadi gue, wine dan sparkling water, dan dikasih botol minum lagi, Evian. Dan kalau misalnya mau nonton TV, karena TV-nya nggak touchscreen, jadi dikasih controller dari situ. Karena kita duduk di first class, jadi ada section movie for suites and first class only guys. Jadi cuma bisa diakses kalau kalian duduknya di first class atau suites. Suaranya jelas banget. Gue gak even kedengeran suara dari luar. Gue gak even kedengeran suara diri gue sendiri. Ini epic banget headphones. Lebih bagus dari AirPods Apple Max Pro. Ngomong something ya, gue gak kedengeran apa-apa. Kedap banget guys, bener-bener bagus banget sih headphones quality-nya. Dan by the way, ini gue bisa selonjoran full sampai paling gue ke belakang dan gak mentok sama sekali. Dari tadi window-nya tuh ditutup. Dan gue iseng-iseng buka, ternyata di luar tuh lagi pagi guys. Bagus banget. Wow, kita sekarang lagi di atas laut Atlantic Ocean kayaknya. Dan kita lagi on the way ke Jerman. Jadi kita lewatin North Atlantic Ocean guys. Wow. Gue baru aja merasakan tidur ternyenyak selama sekitar 2 jaman. Sekarang tinggal 1,5 jam. Dan gue baru dibangunin sama Ling alias pramugari kita. Dan dia bakal sediain kita congee, abalone congee, bubur abalone di meja sebelah. Bener-bener udah kayak di apartemen sih guys. Gue tidur di sini
makan di sono. Oh my god, gue gak pernah ngerasain senyaman ini di pesawat. Good morning guys. Yuk guys, kita sarapan dulu. Selamat makan. Ternyata di first class kita bisa makan bubur juga. Ini bukan bubur abang ya guys, bubur abalon. Cobain aja, langsung deh. Tuh abalonnya gede banget. Bangun-bangun langsung disuguhin bubur. Gila, ini bener-bener servisnya sih. Dan ranjang gue lagi dibersihin juga. Kayak bisa tidur-tiduran lagi di belakang habis kita makan. Sultan banget. Selamat makan guys. Dapat cakwe juga, celup bubur. Agak sedikit hambar bubur. Kita harus bumbuin dulu. Dapat white pepper. Kayak ini garam. Oke. Bubur abalon. Cheers guys. Gue udah lama banget gak makan abalon. Udah lupa terakhir kapan. Tapi ini gue diingatkan lagi kenapa gue gak makan abalon. Rasanya kayak makanan orang tajir guys. Ludes. Habis selesai bubur, kita dikasih kopi. Katanya Blue Mountain. Enak nih guys, signature. Langsung kita coba aja. Pas banget nih ngopi. Dan kita landing tuh sekitar jam 10 pagi di Jerman. Dan kita bakal explore airportnya Frankfurt guys. Kita cobain kopinya. Kopi hitam, wangi banget. Pakai susu dikit guys. Cheers guys. Everything is to perfection here. Sekarang kita lagi di atas London. 1 jam pas lagi kita bakal landing di Frankfurt, Jerman. Gue udah ngomong berkali-kali, servisnya tuh top notch banget. Kita lihat berapa detik mereka datang, pramugarinya, ketika gue pencet tombol ini. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Excuse me, I just quick question. So we're able to bring this home, right? The pajamas. Okay, cool. And then can I also get some more water? Yes. Perfect. Yes. Everything's amazing. Thanks to you guys. Dan yang paling terakhir, seat beltnya tuh kayak begini guys bentuknya. Dia tebel, jadi nyaman banget. Kayak buat main roller coaster ya sebenarnya seat beltnya. We're landing guys. We are landing. Smooth landing, kayak butter. Guys, dikasih boneka guys. Kita 7 jam bener-bener gak berasa banget sih di first class. Flew by banget. Wah, beda banget sih. Gue pernah penerbangan dari JFK ke Frankfurt persis. Tapi rasanya nggak secepat ini sih. Yep, everything's good. Alright, thank you so much. Perfect, thank you. Oh, you can take this one. Thank you. Selamat datang di Jerman. Kita langsung dijemput sama porternya. Lanjut lagi kita ke Singapura. 2 flights lagi baru nyampe Indonesia guys. So guys, I told you there's only 2 passengers in the whole flight, and the other one is also named Edward. Say hi. Hi, Ed. 2 Edwards. Yeah, 2 Edwards. Only 2 passengers. What are the odds, man? So funny. Like we're taking private jet. Private jet, ya. Bye, Edward. Well guys, gue baru aja ngobrol sama Edward juga, salah satu passenger seat di first class. Tadi kita cuma berdua literally, dan lucu banget sih kita berdua namanya Edward. Tapi kelihatannya gue bakal cuma nge-chill doang di sini karena flight kita selanjutnya tuh masih jam 10-an malam. Dan sekarang masih jam 11 pagi guys. Gue kayak bakal tidur aja supaya nanti di pesawat bisa seger dan nyobain explore semuanya. Karena tadi gue juga kurang tidur sebenarnya. Sekarang juga harusnya masih subuh di New York. Jadi badan gue capek banget. Untungnya di lounge ini first class dapat Lufthansa lounge, lumayan bagus. Tapi nggak selengkap
lounge yang tadi kita datangin pertama kali. Cuman lumayan lah, ada tempat tidur, jadi kita bisa istirahat sebentar. Cuman makanannya kurang gitu oke sih guys. Tapi nggak apa, kita tidur aja. Guys, thank you banget udah nemenin flight dari New York ke Frankfurt. Kalian semua sehat-sehat, biar kita ketemu lagi di next flight dari Frankfurt ke Singapura. See you guys, bye.